সুস্থ ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুলেট বাইকে করে ভারতের প্রত্যেক রাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছেন বিটেক পানি পুরিওয়ালি নামে পরিচিত উত্তরপ্রদেশের তাপসী উপাধ্যায়। উত্তরপ্রদেশের বিটেক পানি পুরিওয়ালি নামে পরিচিত যুব পরিবর্তনকারী তাপসী উপাধ্যায়ের নেতৃত্বে মিশন সুস্থ ভারত সম্পূর্ণ ভারত যাত্রা ভারতের অন্যতম সুদূর প্রসারী সর্বত্র প্রচারণা হিসেবে ইতিহাস তৈরি করে চলেছেন। তিনি উত্তরপ্রদেশ থেকে বাইকে করে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, অসম, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম সহ বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে বুধবার এসে পৌঁছেছেন ত্রিপুরায়। শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের বিটেক পানি পুরিওয়ালি নামে পরিচিত যুব পরিবর্তনকারী তাপসী উপাধ্যায় সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জানিয়েছেন, তিনি ত্রিপুরায় এসে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়, আগরতলা পৌর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, ডেপুটি মেয়র মনিকা দাস দত্ত, ত্রিপুরা মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্ণা দীপ বর্মা থেকে শুরু করে আরো অনেকের সাথে দেখা করে শুভেচ্ছা বিনিময় করেছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় এই মিশন স্বাস্থ্য, পরিবেশগত দায়িত্ব, প্রাণী কল্যাণ এবং যুব ক্ষমতায়নের বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করার জন্যই ওনার এই যাত্রা। 28টি রাজ্য এবং 8টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল জুড়ে ভ্রমণের লক্ষ্যে এই 1.5 বছর ব্যাপী প্রচারণা ইতিমধ্যেই 7টি রাজ্যকে কভার করেছে, যার মধ্যে ভারতের উত্তর পূর্বাঞ্চলের একটি বিশাল অংশও রয়েছে। স্কুল এবং কলেজের প্রচারণা, প্রাতিষ্ঠানিক অংশীদারিত্ব এবং গণসংলাপের মাধ্যমে এই প্রচারণা সরাসরি ভারতের যুব সমাজের সাথে সংযুক্ত হচ্ছে। ত্রিপুরা থেকে ক্যামেরায় সত্যজয় মজুমদারের সাথে বিক্রম কর্মকারের রিপোর্ট, ক্রাইম প্রেস, বেঙ্গল নিউজ। এখন সোনার গয়নায় বিশ্বস্ত নাম এনপিএস জুয়েলারি। আধুনিক ডিজাইন, খাঁটি সোনা আর সঠিক দাম সব একসাথে পাবেন এখানে। বিয়ে হোক, উপহার হোক অথবা নিজেকে উপহার, এনপিএস জুয়েলারি সব সময় আপনার পাশে। আসুন, কালীতলা বাজার, শ্রীপুর, বদনগঞ্জ রোড, কামারপুকুর, হুগলি। বিস্তারিত জানতে ফোন করুন 6296152576 এই নম্বরে। এনপিএস জুয়েলারি, বিশ্বাসী আমাদের পরিচয়। मेरा नाम तापसी उपाध्याय है और मुझे बीटेक पानीपुरी वाली के नाम से भी लोग जानते हैं, जैसे आपने बताया कि बहुत फेमस है। तो बीटेक पानीपुरी वाली हमारा एक सोशल स्टार्टअप था जिसको हमने विमेन एम्पावरमेंट करने के लिए, महिला सशक्तिकरण करने के लिए और हेल्दी, वीगन, अफोर्डेबल, हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड फूड स्ट्रीट पर प्रोवाइड करने के लिए किया था। वो हमारा फर्स्ट इनिशिएटिव था मिशन हेल्दी भारत का। अभी ये हमारा सेकेंड इनिशिएटिव है संपूर्ण भारत यात्रा मिशन हेल्दी भारत, जो एनजीओ है एमएचबी का, और जिसको हमने मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू किया। एक बुलेट बाइक से मैं 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा जागरूकता अभियान 2 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को अवेयर करके क्लाइमेट चेंज, हेल्थ लिटरेसी, यूथ एम्पावरमेंट और एनिमल क्रुएल्टी पर करके हम बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। सबसे बड़ा ये जो जागरूकता अभियान है ये इंडिया में हो रहा है, भारत में हो रहा है और भारत की बेटी इसको कर रही है। अभी तक हमने 4 महीने में 9 मार्च को शुरू किया। इसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड और मेघालय को कवर किया। अब हम त्रिपुरा पहुंचे हैं, तो यहाँ पर भी हम वही बच्चों के साथ संवाद करने वाले हैं, स्कूल्स कॉलेजेस में जाकर, और उनको जागरूक करने वाले हैं कैसे वो जो हर दिन करते हैं, वो जो उनका लाइफस्टाइल है उसमें वो थोड़े बदलाव लाकर अपने भविष्य को सशक्त बना सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को भी अच्छा रख सकते हैं, अपने परिवार को भी अच्छा कर सकते हैं और साथ ही साथ वो प्यारे जानवरों को हिंसा से बचा सकते हैं और माँ प्रकृति को भी बचा सकते हैं। इसीलिए हम आज त्रिपुरा में पहुंचे। आप जो पूछे वो क्या बुलेट बाइक से आप पूछे? हाँ, मैं बुलेट बाइक से ही ये पूरे भारत का भ्रमण कर रही हूँ और मेरे साथ 3 टीम के लोग होते हैं जो थार में होते हैं, क्योंकि ये टीम वर्क होगा तभी हम वर्ल्ड का इतना बड़ा एक्सटेंसिव अवेयरनेस कैंपेन कंडक्ट कर पाएंगे। आने के लिए इतनी दूर से आप त्रिपुरा पर आए हैं, क्या कोई दिक्कत का सामना? नहीं, दिक्कतें तो देखिए किस लाइफ में, किस जर्नी में नहीं होती हैं। तो मेरी लाइफ कितनी सारी जर्नी रही, इनिशिएटिव्स रहे समाज के लिए, देश के लिए, हर जगह पर आपको समस्याओं का सामना तो करना ही होगा। लेकिन एक खास बात ये है जो मैं अपने अंदर समझती हूँ कि मैं समस्या को समस्या की तरह देखती नहीं। कोई चुनौती है या कोई चैलेंज है, मैं उसको अपॉर्चुनिटी की तरह देखती हूँ और मैं उसको वैसे ही यूटिलाइज करने की कोशिश भी करती हूँ। आप लोग जो आने जाने का जो खर्चा वगैरह आप खुदका है या लोग समर्थन देते हैं। हमने कहा एमएचबी एक एनजीओ है, तो लोग सपोर्ट करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, डोनेट करते हैं एमएचबी को, और उसी से हमारी ये यात्रा हो रही है। एक और बड़ा रिकॉर्ड जो हम बना रहे हैं कि कैसे 1.5 साल का एक कंटिन्यूअस कैंपेन लोगों के समर्थन से, लोगों के जुड़ा। তোমার আমার সকলেরই একটাই পছন্দ, মাদার্স চয়েস। ঘরে সুগন্ধি ভাত, প্রতিদিনের রান্নায় নিখুঁত স্বাদ, চাই উন্নত মানের চাল। তাহলে আর দেরি কেন? আজই যোগাযোগ করুন ধনরাজ অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ প্রাইভেট লিমিটেডে। আমরা আনি আপনার টেবিলে খাঁটি ও মানসম্মত চাল মাদার্স চয়েস নামে।
একবার ব্যবহার করুন আর ফিরে তাকাতে হবে না। বিশ্বাসী গোড়া, গুণগত মানে সেরা। মাদার্স চয়েস, মা যেমন চান চাল তেমনই। যোগাযোগের জন্য এখনই কল করুন 8509752023 এই নম্বরে। মাদার্স চয়েস শুধুই সেরা নয়, সবার প্রথম পছন্দ।